मो ना रवींद्र शंखुआ घर रतांग घंटे खंडे है डॉक्टर आपको कौन कहले एटी एमरजेंसी कहले से डायरेक्ट देखिए सार देखिए एमरजेंसी एमरजेंसी जाइली सार तक देखुना फेरे दौन एमरजेंसी भितर जाओ भितर गला भितर से कहीं ना मोर पूरा सीरीयस मु छिड़ा हवा ये ना गोड़ हाथ बिंधुची थंडा मु चाहूँगी मेडिकल इमिटी दुर्नीति होती एम विरुद्ध में एक्शन नि जाऊ जदि एमरजेंसी तापाई डॉक्टर इमिटी करछनी डॉक्टर विरुद्ध में कारबारी करा जाओ बरंड पंचायत रु रत्नांगरू पेसेंट गोटे नहीं आसती मार्कुणार भल ये ट्रिटमेंट हुए बोली मुझे आसती किंतु बर्तमान रेजिस्ट्रेशन जो प्रेस्क्रिप्शन होची काउंटर में पचारे कहले 11टा पर काउंटर बंद होती तुम डायरेक्ट जाए लाइन में ठिया हो लाइन में गली से रिक्वेस्ट कली सिक्यूरीटी की सिक्यूरीटी कहले हाँ एमरजेंसी अच्छी नहीं देखे पारे डॉक्टर अमर सार को देखिले अमर सार कहले ना ना देखे हेबनी तुम टोकन आन तुम एमरजेंसी जाओ सार जाऊे एमरजेंसी आस गला कहीं ना से फेरेदे चाहूँ पेसेंट को नहीं आस पेसेंट केमती कौन सुस्थ हम एमती है तो पेसेंट सीरीयस पेसेंट केमती ट्रिटमेंट पेसेंट डेथ कर मुझे शुणिली एवं आसिक जस्ट शुणिली गोटे 80 वर्षर वयस्क लोक गोटे कौन से केमती डेथ कर शुणिक आसली एमरजेंसी कहले एमरजेंसी आस देखा कहीं ना कौन जन यार परिवर्तन केमती ये डॉक्टर अधिक अधिक रे बर्तमान क्लाइमेट चेंज होती जेहेतु बर्तमान परिवर्तन हवा दरकार आउ अधिक डॉक्टर ये रहा दरकार ठीक जगार जमी जहाँ जमी ट्रिटमेंट हवा कथा हवा दरकार पेसेंट केते समय वेट कर तो पेसेंट 100 पेसेंट एवं अच्छा मत फेरेदे मैं एमरजेंसी कहीकि जाइली सिक्यूरीटी की कहीकि जाइली भितर को फेरेदे आज्ञा ओपीडी रे अच्छा से अमर सार अच्छा आउ जड़े से सार अच्छा 2 जन अच्छा अटेंडेंट भाई पठे अटेंडेंट पठे आपन अटेंडेंट आ कौन अरे आपण कौन सार कहबे मेडिकल अच्छा कौन कुछ कह दियो आपण कौन आपण कौन माने ओ पोस्ट आपण सार को पचन आपण को नथि आपण को नथि आपण कहले कोन असुविधा तुम एठी अछो मु आसी बर्तन तुम ट्रीटमेंट मोर करियो ना सार आसी करियो सार मत पठे कि सार को पचन तुम एठी अछो वर्तमान जो दायित्व रे अछो तो मते कुआ आगे जे तुम एक्चुअली कौन मु गार्ड अछि गार्ड मन सिक्योरिटी गार्ड अछि कोडी को हॉस्पिटल कोडा पीस बड़ा पीस मेडिकल ले कोन करछो अटेंडेंट को चिट्ठी करी पठे चिट्ठी कर है चिट्ठी रे अछि तुम कॉपी अछि दे देखा कॉपी देखो आपण सार को बता अरे आपण देखु नथि आपण काई आपण आपण देखिबे ना नहीं आपण देखिबे नहीं आपण जो अभियोग आछि हां देखंतु देखो अटेंडेंट हम अभियोग ओके वाला ओके जातो किसी से चिट्ठी देखेगा ना खाली मु साउ को फोन करली को करतो तो साउ को बजाय कल साउ मत को जितना से बेहरा तक कोई दिबो स्वीपर एंड अटेंडेंट ऑफ सिमुलिया से तो पंडा पंडा उधर आप आ बासंती स्वीपर समझे मु कहया कथा आपन को अटेंडेंट कोन ड्रेसिंग करियो अटेंडेंट ड्रेसिंग करियो अच्छा और सिक्योरिटी गार्ड गोटे अटेंडेंट ही करियो एक्सपेरियंस सार को बजाय अपन बजाय एक्सपीरियंस तो ही करियो आपण ए कॉपीटा मते पठे परिबे कि पठे परिबे ओ छड़ो देखो देखो कॉपी देखो देखे दे न पठाओ देख ना लुट के प्लेन कथा ठीक है आगे आपण सिक्योरिटी काई की कोची अटेंडेंट आगे आपण कोन सिमुला मेडिकल कोन अछि अटेंडेंट आपण कोन एका जणी अटेंडेंट अछि आज्ञा तेणु आजिका ड्यूटी मॉर्निंग रे सकाळे 8 रु दिन 2 जणे तो एकुटिया 24 घंटा ड्यूटी कर परिबोनी नहीं ताले आपण न रहउछन कोन कराउ सेटा इंचार्ज बुझथे मु कन्फर्म न हम गोटे अभियोग पाले जो भाई देखुछन से निजे कहउछन मु गोटे सिक्योरिटी गार्ड गोटे अटेंडेंट काम करि परिबो तो संपूर्ण तथापि एसो विषय तो मु कन्फर्म न इंचार्ज तो आपण जने अटेंडेंट आपण कामटा गोटे सिक्योरिटी गार्ड कर परिबो मो काम तो मु करूचे आ सिक्योरिटी गार्ड तो कर परिया कथा नुह तथापि जेहेतु आमर स्टाफ ये तो एभेलेबल नहांती तेणु इंचार्ज कौन कभर करथिबे जेहेतु आपण जने सरकारी स्वीकृति प्राप्त अटेंडेंट आज्ञा तो आपण को मतरे आज्ञा सिक्योरिटी गार्ड रोगी सेवा करबा अटेंडेंट बोली ता केते विपदजनक होई पारे तो
କେତେ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ କନଫର୍ମ sweeper- ଆପଣ କହିବେ କାଲି ଗୋଟେ ସୁଇପର ବି କରିବ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲା ପରଦିନ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସୁଇପର ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ଉପରେ ତେଣୁ କେବଳ ନା ଆପଣ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା କ'ଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହିଁ କରିବ ନା ମୋ କାମ attendant କରିବ। କରିବନି ନା କରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଏଠି ନୁଙ୍ଗୁରା ମୁଗୁରା ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ସେଟା ଜାମ୍ ହେଇଛି ଜାମ୍ ହେଇଛି କାହିଁ କଲେନି କାହିଁ ଜାମ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଜାମ୍ଟା କେତେ ଦିନରୁ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର କୁହା ହେଇଛି ୟାଙ୍କୁ କାହା କୁହାହେଇଛି ଏଇ ବାଡ଼ା ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ କିଏ କରିଛି ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ହଁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନା ବାଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଅଫିସର କ'ଣ କହିଲେ ହବ ହବ କେବେ ହବ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କାମ କରୁଛି ଅଡା ମେଡିକାଲ କାମ କରୁଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚିଠି ଦେଖଉଛି କହୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ହେଇପାରିବ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନା ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ କାମ ଜାଣିଛି ସେ କରୁଛି ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଅଛି ସେ ହରିଶ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି 24/7 କେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ସେ ଯେହେତୁ ଶିଖିଛି କାମ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ କାମ କରୁଛି ଏଜ୍ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି କରିବ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଉଠା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି କାଲି କାମ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କହିବେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଇପର କାଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଡ୍ରେସିଂ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅଛି visual ଅଛି। ଆସିକି ଶିଖିଛି କାମ ଏଇଠି ଥିଲା ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାର୍ଡ ଅଛି ଗାର୍ଡ ଏଠି ନାହିଁ ଅର୍ଡର ଗାର୍ଡ ତା ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସେ ଗାର୍ଡ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି କାଲି ରାତିରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହରିଛି ସେ ତ ସକାଳୁ କରିକି ଯାଇଛି ଜଣେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା କେବେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ ନା ଡାକିକି ନା କେମିତି କରିବା ତାହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ କରିପାରିବ ସୁଇପର ଜଣେ ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମର ତ ସରକାର ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁଣି ଲେଖିକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁଣି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟଡୋର ଅଛି ଆଉଟଡୋର ସରୁ କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉଟଡୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଥମ ତଥାପି ସମୟ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଖାଲି ବୁମରେ କେତେବେଳେ ସରିବ ଆଗରୁ ତ ଚାଲିବ 11ଟାରେ ଚାଲିବ ତା ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ନା ସାର୍ ସେମିତି ନିୟମ ଅଛି କି ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କେତେଟା କଥା କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା କହିଲେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କଥା